of courage. Right. Sa PNP. Ano yun? Bro, anyo suga bro. What's up bro? Napundel bro. Yes, ngit kayo bro. Pastilan. Spacing. Municipal of Mambahaw, LGU. Yes. So, hindi makita kahit tungkol sa langit-ngit. Arden di Bukibok. Yeah, what's up? Yeah, welcome to my vlog. Oh, Magting Elementary School. Hi, ma'am. Soro-soro, come on. Tsada gila mga lights bro ba? Torch pa rin daw. Bro. Saan? Binunsaran. Yes. Alright, Pandan Elementary School. What's up bro? Ang uso karon Torch Parade 169 years Charter Day Mambahaw coming in. Yes, come on bro. All right. Yes, daghan na kay mga teachers oh. Bailao Elementary School. Yes, dapat guys si ma'am. Welcome to my vlog ma'am. Yes, shout out. Yes, shout out. Hey. Okay, Cogita Elementary School. What's up bro? All right. Welcome to my vlog. Free shout out bro. Yes. Oh, bibo kay taga Cogita mga teachers. Yes, come on. Bro! Oh, Mambahaw Central School, mga kawatsa bro. Amo ni mga gwapa nga mga maestra. Hi ma'am, welcome to my vlog. Yes. Teachers. Hello ma'am. Hello, what's up bro?
Wow, ni mga teacher. Hello, ma'am. Hoy, narako! Yes, welcome to my vlog. Yeah, shout out. Oh, pre shout out. Yes. All right. Tagdo. Come on, bro. Tsada kayo. Agoho. Yes, ma'am. Yes, welcome to my vlog. Sa Agoho Elementary School. Amo ni mga gwapa sa mga Agoho. Hello, sir. Yes. Ay, what's up? Amo to asawa nga babae. Uy, tawa! Tawa. Ay, ma'am. Okay. Karon pa ni na first time nga nahitabo nga. Hello ma'am, welcome to my vlog. Yes. Karon pa ni nahitabo nga gabi sila, gabi. Yes, gabi sila. Ay, maring ikaw din ha. O sa Yumbing ko, elementary school. Yes, tsada kilahang mga kuan. Yes, lota kayo. Yes, tindot kayo bro. Ilang mga lights po. Wow. Yes, come on, come on. Yes. Aman sila. Abay, ago ni sila bro. Bro. Grace. Okay, Grace Christian School. Hey bro, welcome to my vlog ha. Yes, come on. Yay! Pare, pastor. Pare, pastor. Hello. Yes. Oh, naruha kay. Welcome to my vlog. Come on. Asa naman po ni? Fatima? Fatima? Oh, muna yung Fatima. Fatima ni mga kawad sa bro. Alright. FCC. Hi bro, ikaw na bro. Gapa ka kayo eh. Yes. Wow. Induta. Wow. Sa FCC ni mga kawad sa bro. Fatima College of Camiguin. Mga mga teachers sa FCC, mga gwapa. Oh my God, oh. Right. Oh, mga gwapo pag yun mga teacher, oh. Induta kayo silang oh, tsada ilang light, oh. Wow. So, proceed na po daan eh. Unsa na nga asisat bro. Sa Sisat Tista bro sa one. Yeah, welcome to my vlog. Come on, come on. Yeah, sa Sisat ni bro. Alright. Muna sa mga Sisat na bro. So, Camiguin Polytechnic College bro. Sa Balbagon ni sila mga kapatso, mga teachers bro. Gapa kay si Ani oh. Wow, wow. Nara sa mga teachers sila bro sa CPC. Hello ma'am. Yes, CPC. What's up bro? Wow. Yeah. Muna sila bro. Yes. Hello ma'am. What's up, bro? What's up, bro? Yeah, bigo yawa. Welcome to my vlog, bro. Yeah. Bro, what's up, bro? Yes. Come on, come on. Muna yung mga what's up, bro? Yeah. No. Asa may dapitan eh. Kit kayo. Okay, bro. Barangay Poblacion. Mga kawad sa bro. Yes. Welcome to my vlog, bro. Yes, bro. Yeah, come on, bro. Alright, bro. Hey, hey, hey. Mag-ingay tayo. Hey, come on, bro.
poblasyon ni mga kawas bro. Yes, welcome poblasyon. Yeah, nindot ka lang mga lights, mga birada. What's up bro? Yes, come on bro. So, pasensya na mo kay gabi mga ron. Isod ba kayo makita ilang mga nahong. What's up bro? What's up bro? Wow. Yeah, welcome. Hey! Hey! What's up bro? Kaya ako to kami ko si Mr. Miss Kagawad Pakot. What's up bro? Yes. Saan dito ni sila bro? Mga kawasa bro. So bro, come on bro. Yes. Sa anito. Kani asa naman po ni? Balbagon. Barangay Council. Yes. Alright, binaan. Mo ni mga kuan sa binaan mga kawas bro sa barangay council sa binaan mga may chora bro. So pasensya lang ta bro kay gabi karon bro. Oh, shout out James Tyrone. Alright, shout out James Tyrone kuno bro. Right, bro. So free shout out ta. Shout out lang ta. Yes, come on. What's up bro? Shout out ta bro. Dali. Shout out bro. Shout out. Drivers nila. Ayan. Shout out sa mga barkada sa Barkada sa Kabakan. Oh yeah, come on, go. Alright, marketing bro. What's up bro? Shout out bro. Yes. Nata karon sa YouTube bro na. Okay. Yes. Welcome to my vlog Kawasa bro vlog. Please support local Yes, come on bro. Alright. Oh, hands up bro. Kuha pa na isa bro, kuha pa isa. Kuha, yes. Okay bro. Thanks bro. Shout out. Free shout out. Bro. Shout out ito Tagutungan. Agoy, ginoo ko. Ito, nagutungan. Shout out daw. Barangay Pandan. Nindot kay lang bro. Murag ko mga lead dito bro. Sa Paradise. Asa ni siya? Pandan. Pandan. Barangay Council sa Pandan bro. Yes. Wow. Come on. What's up bro? What's up bro? Yeah, come on bro. So, proceed na po na dito pikas sa mga what's up bro. What's up bro? Saan ni siya nga ako ma'am? Tupsan. Okay. Barangay Tupsan. Council ni sa Barangay Tupsan ka mga what's up bro. Yes. Welcome to my vlog mama. Pre shout out kung gusto mong shout out sa YouTube ta. Shout out. Shout out oh. Insa man. Okay, shout out Barangay Tupsan ka mga what's up bro. What's up bro? Hey bro. What's up bro? Shout out bro. Shout out sa mga driver sa Torilo bro. Yeah. Shout out bro. Driver Torila. Yes. Hey bro. Hey. Ulan. Ako Barangay Council bro. Mani mga Barangay Council sa mga kuho, mga gwapa. Yes. Bro, shout out bro sa YouTube ta. Aileen po nila na. Yes, sali po nila. Bro, just Bro. doing fine. Okay, shout out. What's up bro? What's up bro? Shout out bro. Shout out bro. What's up bro? Yes, come on. Yes, bro. Yes. Alright, sige, magingay. Oh, what's up bro? Yeah bro. Yes. Bugong. Yeah. Bro. Yeah. What's up bro? Right. Yun na din kanya bro. Amo rin siya sa barangay to kapitan no. Bro, what's up? Oh bro. Come on bro. Yes. Si Louie. Asa ni? Ay Kugita. Okay. Barangay Kugita, Council. Wala mga gwapa ko mga clown shout out. Oh pre. What's up bro? Shout out kisa bro. Shout out to my family. Hey. Ayan. What's up bro? Okay. Support local Yes. Ay nara ko mga kuha niya. Alright bro. Okay, pwede na mag shout out bro. Shout out Ernie Salas kagawan. Oh yeah. Alright. Kitsa ni ma'am.
nasag siga. Okay bro. Okay bro, nasag na sila bro. Nasag council bro. Yes. Muna yung mga council. Yes, come on bro. Oh, pre-shout out ha. Oh, kung itong gusto mapa-shout out. Yes. Okay, shout out bro sa barangay Naasag bro. Mga council na sila bro. So, pasensya no bro kay high-tech ini bro. Nindot kay ang among 169 nga charter day sa Mambahaw. Gabi. Now, come on bro. Piki na. Oh. Torch pa rin di bro. Yes. Asa na Tagdo bro. Yes. Barangay Tagdo bro. Yes. Pasensya na bro, sa ngit-ngit man bro. Yes, barangay Tagdo. Yes. Council barangay Council Tagdo. Nasaan na nga council? Barangay Hall. Oh, Yumbing. Yes. Yumbing, Barangay Hall. Barangay Hall Yumbing, Barangay Council. Yes. All right. Yes. Muna mong charter day bro. 169 charter day sa Mambahaw Camiguin bro. Oh, shout out ko niya. Okay, shout out to Yumbing Council. Barangay Yumbing. Barangay Yumbing, magingay. Yay! Yay, wala. 169 Mambahaw. All right. Yes. What's up bro? Oh, Kapitol, mag-ingay, Kapitol! 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 Come on, come on! Yes! Alright, mag-ingay, Kapitol, bro. Yes. Happy kayo, bro. Sports pa rin. 169, charter day, Mambahaw. Come on, come on! Okay. Shout out. Hey, bro. Oh, shout out. Alright. What's up, bro? Provincial, bro. Kuya, okay, mga provincial yan, mayo. Alright, mga provincial. Okay, mag-ingay, mag-ingay, mag-ingay! Yes! Alright, bro. Oh, bro. What's up, bro? Bro, yeah! Channel lah, channel. What's up, bro? Yes. Asa man ni, asa man ni? Asa ni, bro? Hina na, bro. Yes. Klaro kay, bro. Chanda kay, bro. Come on. Kene. Province Camiguin bro. Yes. Welcome to my vlog ah. Alright. Mag-ingay, mag-ingay, mag-ingay. Yes. Ibuha kay bro. Bro. Alright. Dire na punta. Proceed na punta dire bro. Asa ka din ni Dapit? Muli sa province. Oh yes. Come on, come on. Kaya mo din sila bro. Oh, mag-ingay, 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 mag-ingay. Yes. Welcome to my vlog. Alright. Oh, shout out ini. Hey, bro. Bro, what's up? What's up, bro? Oh, bigo sa bro. Yes. Bro, come on, bro. Yes, muna sa Capitol sa bro. New Capitol. What's up, bro? Yes, bro. Oh, shout out. Shout out ya, bro. Yes, bro. Bro. Klaro, boss. Klaro bro. Klaro kay bro, ngit-ngit kayo. Shout out ba what's up bro? Nani birada ba? Sa ano man yate nga mo na style karon dire bro sa Camiguin bro. 160. Brother, rago nya wayo gahi kayo. Hey, brother. Yes, asa man dapit ha? Beho no. Okay, province Camiguin ka pun dako na sila nga lain nga department bro sa Kuan Health. Yes. Ingatan kay sila. Hello, ma'am. Hello, brad. Welcome to my vlog. Come on. Hello. Province. Oh, luwag gini kami. What's up, bro? Yes. Welcome to my vlog, bro. Yes, bro. Yes. Shout out, bro. Yes. Hello. So, sada po kayo lang mga kuan, bro. Hey, bro. Nindot kayo musukan, bro. Right now. Kuan nila, bro. Ganang sa battle, bro. Gani.
Sus, taas gitu bro. My God. Woo! Bro. Bro, what's up, bro? Bro, what's up bro? Yeah. Yes, pasigaan na bro. Pasigaan bro. Kay klarohon na to bro. Provincial government. Yes, provincial tourism. Sa tourism department ni magawa sa bro. Bro, yeah. Magingay tourism. Yeah, magingay. Yes. All right. Welcome to my vlog ah. Yeah, kawan sa bro. Support lokal ah. Kawan sa bro. Yes. Right bro. Muna sila bro. Ano yun? Saan naman po na eh? Grabe ka provincial sa treasurer department eh bro. Yes bro. Yes. Alright. Woo. Bro. What's up bro? Provincial Inarena office ni bro. Okay, come on bro. May mga gwapo nga nga office. What's up bro? Watch out, watch out. Shout out to. Please shout out bro. Shout out bro. Come on bro. Yeah, shout out bro. Sino bro? Brad. Yan, Brad. Yes. Oy, bilang kita iman niya ako. What's up bro? Bro, what's up bro? Agay niya ra. Kami General Hospital mga kabasa bro. Yes, ni ako ang amigo bro. Yeah. What's up bro? Muli, kayo ko may amigo bro. Nata sa YouTube channel sa Kawasa Bro Vlog. Yes, come on. Ako sister sa kuan ni bro sa Camiguin General Hospital mga Kawasa bro. Muna sila bro mga doktor sa likod bro, mga doctors welcome. Yes. Hi, sir. Hello. Welcome to my vlog. Come on. Yes. Hello. Hello. Muna yung mga trabahante sa General Hospital mga Kawasa bro. Bro. Yes, bro. What's up, bro? What's up, bro? What's up, bro? Hey, bro. Come on, bro. Grabe mga muna trabahante sa General bro sa Camiguin bro. Camiguin Hospital General. Yes, muna sila. So, inani ka bro sa what's up bro? Yes. Shout out bro. Come on bro, come on. General Hospital. Magingay. Yeah, come on. Yeah. Right. Yes. Magingay bro. Yes. What's up bro? Yes. Muna sila. Shout out bro. Shout out Okay. What's up bro? Muna sila bro. Welcome to my vlog Yes. What's up bro vlog support local. Come on bro. Yes. Peace brother. Yeah, right. Yes. What's up bro? Bro, mag-ingay ta bro. Shout out bro. What's up bro? Wala style mo ko bro gabi. Oh bro. Gabi na mo style ng Tours Parade 169. 169. Yes, alright. Yours. Kuya, okay. Naghan mo. Bro, what's up bro? Come on. Shout out bro. Yes. Mo rin ba trabahan ko? Ala. Bro, yo. Hey. Yeah. Come on. Yes, come on bro. Alright, 169 charter day sa Camiguin. Bro. What's up bro? Yeah bro. Mana ko amigo niya. Shout out bro. Yeah, bro. Shout out. Stay. Shout out, bro. Yeah, shout out bro. Alright. Division office. Yes. Kamagawa sa bro, division office bro sa Camiguin bro. Alright. Welcome to my vlog Yes, come on. Wow, gapal lagi kay siya Alright, may taga division office. Kaya ako maringa sexy Hello. Yes, bro. Muna yung mga oy bro. Hello bro. Muna yung taga division office. Matatag. Yes, come on. Asa ganyan ma'am? Saan nga kon? Sa Tisda gyapon din sila. Welcome Tisda. Shout out Tisda. Come on. Muna sila. Hola! Luis. Shout out 23. Luis. Kalipi. Alright. Yes, Kalipi. Pasigaha para maklaro na to. Maklaro sa to vlog. Okay. Kalipi Municipal Federation of Mambahaw. Okay, man. Yes. Muna mga hot mama. Alright, yes. Alright, papa bro. Hala ka, sayaw bro.
style karon bro. So sigiyan na lang sila kuan sa mga ilang mga torch pa. DNR, welcome DNR. Yes, shout out DNR. Okay. So nata sa YouTube Yes. Ay, hey. Kumanay ako pare yate yo pre. Yes, tsada kailan suga nila. Oh, wow. Oh. Tsada kailan suga. Bro. Hala ka. What's up, bro? Yes. Bira, bro. Yes. Sama yung mga suga, bro. Wala. What's up, bro? Yes. Oh, bro. Kuya, okay, bro. Kami lagi na airport mo, bro. What's up, bro? Yaw taga airlines. Oh yes, bro. Welcome to my vlog, bro. Wait, shout out, bro. Okay, shout out. Yes, come on. Bro. Oh yes, taga po na bro. What's up, bro? Patsada kay Lagwan, bro. Disayon, bro. Welcome to my vlog, ha. Hala, lingguta kay sila kon, bro. Disayon, bro. Okay. Sa amo ning charter driver sa Kamigin 169. Charter driver ano ba nahitabo, bro nga? Pared. Oh, sige, bro. Shout out, bro. Alright. Welcome to my vlog, bro. Gapuhagan ito. Tagay na, bro. Oh, bro. What's up, bro? Hey, bro. Sa YouTube ni sir. Sa YouTube ni sir, YouTube. Kawasan bro vlog, sir. Hey, bro. Kani sa tunahon. Sa kuan ni bro, sa sanisa sa BIR ako maringati mo na yawa yo. Yay, welcome. Sa BIR to, bro. What's up, bro? Sa paroli sila, bro. Ni mo ni mga gwapo, bro, tanawa. Okay. Kung gusto mo ko set out ya. What's up, bro? Yes. Civil Service Commissioner, bro. Shout out. Yes. Welcome to my vlog. Come on. What's up, bro? Yes. Nindot kayo lang mga taringting bitaw, mga suka-suka bitaw. The ALG, ma'am. Okay, shout out the ALG. Yes. Alright. Nindot kayo lang mga suka, bro. Hey, bro. Okay. Kana Department of Labor. Yes, come on, bro. Shout out. Yes, come on. Nindot kayo, bro. Bisa yun, bro. Grabe duta yun. Okay. Highway. Oh, duta ka, bro. Deep. Klaro naman gina, bro. DPWH, bro. Yes, come on, bro. Alright, yes. Taga-highway na sila, bro. Shout out. Highway. What's up, bro? Come on, bro. Pwede. Highway, mag-ingay. Yay! Alright. Come on. Yes. Yaw, daghanap yung mga taga-highway. Bro, yeah. Bro, what's up, bro? Ako, Mr. Labialo. Yes. Shout out. What's up, bro? Bro, come on, bro. Woo! Ano bro? Water District, bro. Lagi. Shout out. Water District. Come on. Yes, muna sila, bro. Yes, welcome to my vlog. Come on. Water District, mag-ingay. Yay! Alright, bro. What's up, bro? Yes, come on, bro. Muna tayo ni mga trabandis sa Water District, bro. Dili na po proceed na po sa mga orange. Gusto mo mga orange, be? Mambaho Market, vendors, mga orange kayo sila, bro. Bro, there, bro. What's up, bro? Hey, mag-ingay. Yeah!
may mga orange din sila bro. Mga vendors, mambaho vendors wala, mga tsurahan ka na sila bro. Yes. Oh, okay. Oh, kung gusto mo mangutang, actor sa Imcor. Oh, shout out Imcor. Yes. Welcome to my vlog, Imcor. Yes. Yeah, what's up bro? Manager. Hey bro. Yeah, bro, what's up? Yes. Ay, nakita niya Vivo. Wow. Vivo na. Vivo Mag-ingay Vivo. Yeah bro. Bro, yeah. Ang gutiman niya ako. Amigo bro. What's up, bro? What's up bro? Yes. Mag-ingay bro, mag-ingay ta bro. Ingay, bro. Yes. Wow. Wala lagi mga siga lagi. Oh, nabrana-outan mga bro. Nabrana-outan. Okay. Philippine Port Authority. Hey, what's up? Come on, welcome to my vlog. Yes. What's up? What's up, bro? Hey, welcome to my vlog. What's up, bro vlog, Yes, come on. Shout out sa Bitere. Yeah, shout out, Bide. Yes. Hello, ma'am. Hello. What's up, bro? Bro. Yes. Happy 169 Mambao Charter Day. So, muna di first time pa natabo ka magawad sa bro nga nagparid ni sila bro nga. Bro. Oh. Yay. Asa ni? Yes, come on, magingay. Yeah, come on, bro. Muna sila bro. Yes. Agay mo ni tagiya sa suga, bro. Tagiya sa suga. Electric operation. Yes. Shout out. Okay, bro. Munang mga busy kay diri bro Kani mga taga Camelco bro. Muni sila bro. Muni tagiya sa suga diri ba. Sugang dakitab nun. Yes, come on. Grabe ka Vivo kay sila bro. Yes. Shout out bro, shout out. Oh, okay. Shout out Kamigin. Camelco, shout out. Yes. Yes, bro. Come on, bro. Is bro. Yes. Bro. Shout out, bro. Shout out. Is. Come on. Shout out to your mama, bro. Okay. Okay na. Ni tapita, bro. Lingkod pag-ibig bro. Siya ro. Grabe yun nga gugma bro. Pag-ibig bro shout out sa Lingkod pag-ibig. Nata sa YouTube sa Kawasa Pro Vlog. Support local. Muna yung mga itsura sa mga taga Lingkod pag-ibig bro. Yes. Okay, PhilHealth bro. Sa hakaw yapon isa. Sa maayong health yapon nimo bro. Yes, shout out PhilHealth. Kamigin. Enjoy 169 Charter Day. Kamigin. Come on. Yes. Hansol, Limitaris. Hansol. Tapos, what's up, bro? Yes, shout out. Woo! Come on, bro. Yes, bro. Usa man nga sign, bro. G-George. Shout out G-George, bro. Welcome to my vlog, Kawasa Pro Vlog. Yes, support local. Kawasa, bro. Landbank. Yes, bro. Landbank, bro. Shout out Landbank, bro. Yes, come on, bro. Okay. Bro, what's up? Yes. What's up, bro? Yeah. All right, bro. Yes, PNB. Shout out PNB. Muna taga PNB, PNB pura gluya kay magingay. Yes. Bro, what's up, bro? Alright, sa may dapitan video. Yes, bro. Pumari mo din sa kamigay do. Arira po sa video. Bangko, bro. Yes. Pura lima ra ni kabog sila taga video. Video magingay. Yeah. Muna sila. Nata sa YouTube channel nila Kawasa Pro Vlog. Come on. Yes, come on, bro. Thank you. Yes. Mambaho multipurpose. Bro, yeah. So shout out Mambaho multipurpose. I enjoy 169 Saturday. Nindot ka na mo. Gabi bro. Nights bro. Nagparid kita. Mga lights. Muna sila mga operation bro. Shout out bro. Shout out natin yung mama. Yeah, MC. Yes bro. First community. Wow. Hello. First Balibang. Yes, First Balibang, shout out. Hey bro, shout out First Balibang. Yes. Welcome to my vlog next ka vlogero. Yes. Alright, come on. Hey, what's up bro? Support local. Come on. What's up bro? Yes, what's up bro? Woo! Wow.
out Camiguin Highland Resort. Yes, wow. Yes, bro. Wala nindota kay bro. Yes. Oh, magingay. Yeah. Wala bibo. Oh, shout out. Come on. Yes, shout out. Oh, please shout out. Oh, shout out Camiguin Highland. Oh, muna mga taga-Camiguin Highland, bro. Tsada kay bro. Oh. Okay. Muna isang 169 bro sa charter day sa Camiguin Mambahaw. Come on bro, tsada kayo bro, dito kayo. Yay! Ahala na pinte. Grabe bro, Villa Paraiso. Okay, shout out Villa Paraiso. Yay! Oh. Welcome to my vlog, what's up bro? Alright, yes. Alright bro. Asa bro? Thanks. Oh look, nabiha kay bro. Grabe kay bro. Isa yun bro. Power kay bro. Ha! Come on bro. Oh. Unwind. Oh shit. Alright. Yes. Unwind. Alright na bro. Magingay. What's up bro? Good bro. Hey, bro. Unwind. Ah, lapit bro. Pato ikon bro. I-advertise na to sila bro. Yeah. Alright bro, kumera kayo sila. Hello. Tsara na bro. Kamtras ko. Kabalo na ko ni bro. Okay, mga kawasa bro, gapon na sila bro. Muna sila nga mga traffic enforcer diri sa Mambahaw Camiguin bro. Mga puso. What's up bro? Muna sila bro. Yes. Basic na sila. Para ko amigo isa bro. What's up bro? Yes, come on bro. Okay. So, di kapon sayo nila mga trabaho bro. Oh. Sige, paguna na mo dito. Bro, dito na kulo sila. Yes. Oh, puso na sila bro. Mga kumbaga, mga traffic enforcer na sila sa Mambahaw Camiguin bro. Ano sila bro? Yes. What's up bro? Kaya po na sila. Kubra. Ano, isa, amigo na ako. Shout out to Gino. Beato i-zoom. Oh. Gino the Great. Shout out ko mga puso kong gwapo. Parehane. Oh, what's up bro? Kaya pa na siya bro. Oh. Yes. Shout out sa saan nga ka bro? Sa Nuwang Yabaga sa XBC bro. RBC. Golden. Sniper. Isa na yung Beckers lang. Semi Bikers. Yes bro. Tsada kayo mga sugaan nila bro. Kuyaw kaya diri na ni makita sa Camiguin. Pasigaha bro. Oh. Diri na makita sa Camiguin bro. So, visit na mo sa Camiguin bro para makita niyo yung mga lights sa mga motors na mo dire bro. Mo bro. Oh, mo na bro. Grabe oh. Papapapap na bro. Yes. Ano mga bigo natin oh. Papa bro. Yes. Oh bro, happy 169 charter day sa Mambahaw bro. Yes, come on bro. Amo na yung style diri sa mga bro sa Mambahaw bro. First time na hitabo. Yes, atong mga followers nato na sila bro. Subscribe my channel ha, Kawasa Bro Vlog ha. Yes, come on bro. Ano yung mga bye bro. Amping mo bro. Yes.
There you go, bro. Yes, it's a bro. Mga, muna sila mga cat mama. Yes. Ah, sus, naabot na kita, bro. Naabot na kita. Oy! Ah, naabot na kita, bro. Ay, mga... Hey, what's up? Naabot na kita, ani, sa mga... Okay, nara mga kawan sa bro. Kani sila bago pa rin sila niabot. Oh, yo. Yes, bro. Yes, mga bro. So, nagpahuway na sila. What's up, bro? Kani sila mobile pagkabot din sila pero kami wa pa karon pakabot. Oh, right. Welcome to my vlog. Kawan sa bro vlog. Yes, para makita ninyo na support local. Kawan sa bro. Yes. Kawan sa bro Yes, come on, bro. All right. Yes, 169 Saturday sa Mambahaw. Oh, mura ni first time nga nahitabo, bro, nga gabi igiheld, bro, gabi ang giparid. Yes, all right. Oh. So, ampo lang tani nga di mo ulan. Kamawasa, bro. Kinsa man, bro, gapo kay nga puso. Welcome. Shout out puso sa Mambahaw. Shout out, Maso Family! Yeah, alright. Masko, nagadungog mo, bro? Yes, Masko family. Yes, come on, bro. What's up, bro? Yes.